Team Badjan versus Team Dumanhog. Team Dumanhog, Nonil, Konsyal Jiri o ni Jeffrey Sabanal kontra sa Team Badjan nga si Konsyal Bricks Butod o ni Cardo. Battle of two concealers ni Konsyal Jiri versus Konsyal Bricks o Badjan. Serbisyo Konsyal Jiri. Inside point. 1-0 na, 1-0 in favor of Team Dumanhog. Konsyal Jiri to serve again para dos. Jeffrey the Iskiri Hiboy. Point. 2-0 na, 2-0. Game 1 ya, game 1 of our money game matchup. Game 1 of our best of 3. Talk mode ni Bricks answered by Sabanal. Bumbahang Nonil. Hawan pas kang manang oy. 3-0 na, 3-0. Ini. 3-0 ha kini serbisyo Konsyal Jiri para 4. Cardo, Jeffrey Butod, ilabas gawas ni Konsyal Jiri. Side out. Team Badjan's ball. Serbisyo Konsyal Bricks. Why ni Saud sa team nila ni Konsyal Jiri. Nagtuntun og kinsay mo Saud ato. Jeffrey. Pasok ang tira ni Jeffrey. Giga. Servisyo Iskiri Boy, Jeffrey Sabanal. Tuara bagdo ka ni Bricks. Kuha pa Butod na mato na. Binumba sa ere, dinakdak sa ere ni Cardo. Cardo dalisay, pasok lo ning. 3-1 na, 3-1 in favor of Team Dumanhog. Here comes Butod para dos. Win. 2-3 na. Butod to serve again. Jeffrey to Cardo. To kurang Nonil. Perfect shot. Courtesy of Nonil Amak na. 3-2. Kini para 4. Lobo. Iskiri boy. Mitakila. Sama. Si Konsyal Louie may birahan, no? Shout out tayo ni Konsyal Louie, ha? Konsyal Barangay Hapitan Barili, Cebu. Konsyal Louie Alquisalas. Servisyo Cardo. Win. 3-4 na. May overtake na ang Team Badjan. Shout out din ni Mama Risilog ni Boston ni Pasatiempo Hades Guadalupe Karkar. Servisyo Cardo. Shout out sa ni Boss Janak Rabaya di Rabaya Compound Talisay. Sir Jonathan Arquion, shout out. 5-3 na 2 point lead na. Servisyo Cardo. Netbag side out. Nako gimuhar sige. Servisyo Konsyal Jiri. Kons Jiri. Side out. 3-5 ha. 2 point lead sa Team Badjan. Servisyo Bricks. May uplok ang tira ni Iskiri. Size 3 na. This channel is powered by Maricel Anthony Chicharon. Mapalit na ninyo ha sa Karkar Chicharon Delicacy Store nga na diya sa Sangat San Fernando ug sa Abogon, Sibunga. Og na sa Maricel Anthony Store outlet na diya sa Poblacion Karkar City. 3 na. Gusto mong disco Arno ko ono Disco Mobile. DG's favorite Disco Mobile. Tuara. Butod. Win. 8.
Gada magpuling ang bulang butot. Napuling mas kun si Aljire. 8-3 na ha. Cons Bricks Servisyo para 9. Away from home, away from home. Side out, side out. Oy, shout out ni Boss Tini Boy, dara Tini Boy niya, kauban lang John Del og ni Itsoy. Ay tara Nonil. Wa may dagans Nonil, nagluyas Nonil. 8-3. Shout out sa ni Kuya Bandam, inatinda si Kuya Bandam diri. Kapitan, shout out. Naaris kapitan no. Nas kurir na pila. Tuara Cardo. Ayay, for the finish Jeffrey sa banal mitukpod. Ayay, to the rescue. Wa bakuang kon si Aljire. 9-3 na, 9-3. 3 points na lang ang kailangan sa team Badjan para ipanalo ang game 1. Service yung buto doon the way. Para kon si Bricks midakdak. Warning na. G-Streets. Botod para 11. Konsal Jere. Breaks may puspos. Grabe breaks. Trapo. Tara. Haplas botod. Overhead shot. Answered by Nonil. Tara. Ay. White taong payag. Onsi na para daog na ang team Badjan. Para daog sa game 1, serbisyo butod. Konsyal Jerry, gilabay, nakalok katong passport ang bola ni Konsyal Jerry, may gawa sa nasod. Daog na ang team Badjan.